আজ আমাদের বাড়িতে সকালবেলায় সরস্বতী পুজো হলো। তার জন্য এই যে পুজো হচ্ছে, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হবে, তারপরে খাওয়া দাওয়ার কিছু মুহূর্ত। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। এই বছর এস সচন্দন বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি সমাধার লেখনের সহিত ওম ঐং সরস্বতী নমঃ। একবার শঙ্খ ও ভীতি দৈব সদা বন্দিতা সা মাম পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্ডা হপ্পা মুরারি বল্লভা দেবী সর্বশুক্লা সরস্বতী সা মে ভবতু জীবং বিনা পুস্তক ধারিণী এস সচন্দন বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি সমাধার লেখনের সহিত ওম ঐং সরস্বতী দেব্যই নমঃ। দুবার ओम भागेश्वरी मातुलिनी नीलवर्ण भागेश्वरी भक्तियुक्ता क्रियायुक्ता ओम ह्रीं भागेश्वरी नमः। ओम ह्रीं भागेश्वरी नमः। इति गंधवस्त्र ओम ह्रीं बन्नी सन्निध्य हइया सन्निध्य प्रभादिष्टितं कुरु मम महापूजं गृहेणं ओम पोषणं जात वेद ये वेद लोहिताक्ष सर्वकर्माणि इति गन्धपुष्पे मोग्नि दत्तसुज्जस्तुभ्य नमः। इति सतुते हृदयाय नमः। ओम निष्ठिष्ट नमः। ओम ब्रह्मदिष्ट नमः। वज्रदेव नमः। वामे दक्षिण नमः। लिंगाय पिंडे समन ओम बुद्धाय नमः। सर्वकामानि सदा स्वाहा। ओम